Welcome to MGM Education. This is history, CHSC history. ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଇବାନ ବତୁତା। ଆରବର ଦୁଇ ଜଣ ପରିବ୍ରାଜକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଆଲ ବେରୁଣି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆଇଲା ଇବାନ ବତୁତା, ଏ ବି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲା ତେହକିକ ଇ ହିନ୍ଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି ରିहाला। ରିहाला ମାନେ ଭ୍ରମଣ। अच्छा, ये व्यक्ति इबान बतुता मोहम्मद बिन तुगलक जो आडवायर जो आम कहवा से समय रे आसला भारत को कौन कौन अध्ययन करी तार भ्रमण कहानी रे कौन लिखी आम सेटा पढ़ा। अच्छा पिला जो मैंने चैनल को नुआ आस चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो। तुमको सब सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर परीक्षा पूर्व टाइटल मारिक खोजिले पाइज यही चैनल, राइट? ओके, रेडी स्टार्ट ना। अच्छा देखो पिला, इबान बतुता 1304 माने 1304 रे मोरक्को ठारे जन्मग्रहण करथिले, राइट? अच्छा, से गोटे काजी परिवार रे, काजी बोले पिला माने विचारपति, न्यायपालिका जो कार्य करथान्ते एमान सब माने धर्मर श्रेष्ठ उपदेशक मान काजी, काजी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। अच्छा, ये पिला बळठू भ्रमण उपर आंकर बहुत आग्रह थिला, जेमते तमर कोलंबस, राइट? ये व्यक्ति जनक मोहम्मद बिन तुगलक जेतबळे आमर शासन करथुले से समय रे भारत को आसी, राइट, तांको दरबार रे ये 8 वर्ष काल रहिथिले। अच्छा, ये पृथ्वी विभिन्न जगह बुलचंती। मोरक्को को तमें मोरक्को रे जन्मग्रहण करथिले। आरब, सीरिया, कन्स्टांटिनोपल, पेरिस, चीन, श्रीलंका, मालवा, जावा अनेक जगह से भ्रमण कला परे जेतबळे भारत को आसिले भारतर परंपरा रीतिनीति मोहम्मद बिन तुगलकंकर कला व स्थापत्य रे निर्मित होइथिबा विभिन्न राजप्रसाद, राइट, ता छडा मोहम्मद बिन तुगलकंकर विचारधारा और शासन शैली इत्यादि विषय रे ये तांकर बही रिहलारे दर्शैचंती पिला माने। अच्छा, जेतबळे ये मोहम्मद बिन तुगलक विषय लिखचंत से कहचंत से गोटे ज्ञानी थिले किंतु आडवाया बोली कहचंती। इति देखो विपरीत चिंताधारा को से दर्शैचंती। कारण मोहम्मद बिन तुगलक जेते सब नीति अनुसरण करथिले तार चिंताधारा ठीक थिला, किंतु कार्य से गुड़िक अवलंबन है फल विफल हो जाता, तेणु तांको ए आडवाया राजा बोली कहते। ये मोहम्मद बिन तुगलकंकर 4टा जाक काम समय ये सिटी तांकर दरबार रे उपस्थित थिले, राइट? तांका प्रथम कामटा थिला दब अंचल रे टिकस। तो ये गोटे ठीक निर्णय थिला, काहे बोलिबो से समय रे दवा गोटे इम्प्रूवड एरिया थिला, एग्रीकल्चरली एडवांस्ड एरिया थिला कृषि रे, तेणु टैक्स पसेला विचार किछ खराब नाही, किंतु दुर्भाग्यवश से वर्ष विद्रोह कौन से दुर्भिक्ष हो जाइथिला। ठीक तापर से राजधानी परिवर्तन रे मध्य डिसीजंस ठीक नहीं थिले, दिल्ली टू दौलताबाद। तृतीय काम कौन से तंबा मुद्रा को प्रचलन करथिले, आइरे भी फेल मार देथिले। चतुर्थ से कौन कले जेतबळे तांकर राजकोष शून्य हो गला बेले चलो खराजाल एंड खोरासान ए दुईटा अंचल को आम आक्रमण कर सेठू अपर्याप्त धन संपत्ति अच्छी आनीदबा बोलिया प्लान कले। से आगुरी 3 लाख सैनिक को नियुक्ति कर दे आडवांस दरमा दे देते, किंतु पहुंचले से 10 जन बाट समस्त मरीगले। कहीं से जगह को आक्रमण करने पूर्व से जगार भौगोलिक अवस्था विषय ये अध्ययन करते, खाली बण जंगल साप बिछा हिंस्र जंतु का खाईदे सैनिक को, एमान जाके युद्ध भी करना। तो ये प्रकार विफलता जो से आडवाया राजा बोली दर्शाई। मझे मोहम्मद बिन तुगलक रागी जी मारदेवा बोलिक से घोषणा करदे, किंतु परवर्ती समय रे से पुणी चेंज हो जाए चीन पठेदेवे, चीन परिवादक हिसाब से, राइट? अच्छा, तापर ये इबान बतुता लेखनी शैली एक्चुअली बड़ सुंदर। केमती बोलियो ना, जेतबळे से
ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହିବା କଥାକୁ ସେ ଡାଇଲଗକୁ ଯେ ସି ଇଫ୍ ଏନି କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲେଫ୍ଟ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ବାହାରି ଆସେ ବୋଲି ଆଉ ସେ ଘଟଣା ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ବାୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯିବା ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୌଗୋଳିକ ରାଇଟ୍ ଦୌଲତାବାଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଦୌଲତାବାଦ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ତୁମର ବୃହତ ସରୋବର ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଲତାନଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ କେମିତି 3ଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ଏବଂ ଜଗୁଆଳୀମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଦୌଲତାବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏ ସ୍ଥାନର ତାରବାବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାର ପରିବେଶ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଶା ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାଦେ ଭାରତର ଯାତାୟାତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଓକେ ବେଶୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ପାନ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଯାକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସେ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ ନା ତେଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭାରତର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ରିହଲା ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ସେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିର ଯେଉଁଠାରେ ଖାଲିପା ବଂଶୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟଟି ତୁଗଲକାବାଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ସେଠି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ପିତା ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ସେ ଜାଗାଟା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାହାନପନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବତନ ସୁଲତାନ ରହୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏଭଳି ତତ୍କାଳୀନ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଗୋଦାମ ଗନ୍ତାଘର ସେତେବେଳେ 28ଟି ଦ୍ୱାର ଥିଲା ଆଉ ମସଜିଦ 28ଟି ଦ୍ୱାର ଥିଲା ତାପରେ ଗମ୍ବୁଜାକୃତ ବହୁତ ମସଜିଦ ଆଦି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଇବାନ ବତୁତା କେତେ ବହିରେ 1369 ଦେଇଛି ଆଉ କେତେ ବହିରେ 1377 ବି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ତଥାପି ମନେ ରଖିଥା ଲେଖିଦେବ 1369 लिखिदेले ହେଇଯିବ ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब